आजचो दीस कशें तरेन वयता कारण कालचो तुमी म्हणटा की दीस तुमचो वेस्ट जालो जेन्ना तुमचे मेन क्वेश्चन विचारले आयज परत कशें पळय जेन्ना रुलींग पार्टी सिलेक्टीव डिसरप्शन करता म्हाका काल एक प्रश्न समजूंक म्हाका उत्तर मेळूंक ना की कोणाक दिसलें की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हणून आनी स्पिकराचो इन्सल्ट जाला तो क्वेश्चन आवराकूच इन्सल्ट जाता 0 आवराक तो इन्सल्ट वता हो हे प्रश्नाचें उत्तर म्हाका मेळूंक ना आनी तें आज मेळटलें अशें दिसता म्हाका आज जर मेळना जाल्यार अशें दिसता की रुलींग पार्टीच्यान क्वेश्चन आवर डिसरप्ट करप एक कारण घेवन हें गोंयच्या इतिहासान पयलेंदा आमी पळयलें आनी आमचो मुखेलमंत्री जो आहा पळय हो पावरफूल हें रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर तियात्राचो एक कला अकादेमी स्टार्ट जावं ना पूण मुखेलमंत्र्याचें तियात्र बरें चलता आनी केन्ना केन्ना ताजे ते तियात्रान एक्टर जे तो घेता ते सगळे सायडींतले एक्टर घेता एकूच ताजेच सायडींतले अशें न्ही दुसरे सायडींतल्यान बी घेता आनी ते ताजें तियात्र जाता तियात्र ताजें सक्सेसफूल जाता म्हळ्यार फ्लॉप शो जायना तो ताजें खपता तर हें हाजें उत्तर आज मेळटलें की सिलेक्टीव डिसरप्शन जें चल्लां आज जें काल आमी पळयलां तें एसेंब्लीक आनी फक्त 7 मेंबर ऑपोजिशनाक इतले सरकार भिता काय कितें की तांकां प्रश्न क्वेश्चन आवराक डिसरप्ट करचें पडटा सीएम म्हणटा स्पिकराचेर अन्याय सहन जावचो ना म्हणून अन्याय स्पिकराक फक्त हाजेच वेळार जाता क्वेश्चन आवराक वेळार जाता 0 आवराक तोच एल्टन उबो रावता आनी स्पिकरा कडेन उलयता आनी स्पिकर ताजो 0 आवर एलाव करता मरे हें पयलेंदा पळयलां मरे आमी अन्याय इन्सल्ट डिसरिस्पेक्ट हें सगळें दीज आर नॉट जस्ट टेम्पररी फेनोमेना न्ही तो जर तुका इन्सल्ट हांवें केला जाल्यार इन्सल्ट तो लागूच आसूंक जाय न्ही आनी इन्सल्ट जर केलो ना जाल्यार केलो ना आनी जर इन्सल्ट केला तातूंत प्रोसिजर आहा काल हांव तुमचे स्टुडंटाचें हें पळयतालो ब्रेक आवरान तुमची एनालिसीस जावंक हांवें थंय सांगलां हांवें उबो रावन थंय सांगलां की प्रिविलेज कमिटी जर तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमीट करता जाल्यार दॅट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिविलेज कमिटी ऑफ वीच डेप्युटी स्पीकर इज द चेअरमॅन आनी डेप्युटी स्पीकर हेज टू सेंड नोटीस हे दिगंबर कामतीन म्हजेर घाल्लें एकदां हांव आमदार नासतना सो आय फेस्ड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एट दॅट टायम इन 1994 आनी म्हाका समन केल्लो प्रिविलेज कमिटी तेन्ना देव मांद्रेकार डेप्युटी स्पीकर आहलो विक्टोरिया फेर्नांडीस जॉन मॅन्युएल वाज हे मेंबर आहला सो दीस थिंग्स आर देर सो बेजिकली सांगपाचो मुद्दो इतलोच की सरकार पक्ष डिसरप्ट करता आनी ते सिलेक्टीव डिसरप्शन करता मेन्स अप टू क्वेश्चन आवर हाजेर क्लियर कट दिसची पडटा की तांकां काल काल्लुसाचो आनी म्हजो NEPचो क्वेश्चन आयिल्लो नाका आशिल्लो आनी आज ते सिद्ध जातलें आज कितें तें कळटलें तुम्ही रिक्वेस्ट केल्लो न्ही अर्दवरा खातीर आमी हाफ एन आवर डिस्कशन मागलां बाब गिरेश बोरकार काल्लुसा हांवें ताजेर हो इम्पॉर्टंट हो इशू आमचे तरुण पिळगेचे भवितव्याचो आनी ताजे खातीर हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन जावं प्री प्लान हां 100% प्री प्लान ते छापून आयिल्ले मरे एल्टन गो बॅक ते कशें आयले स्पिकरान गेले खेपे सांगिल्लें मरे ते प्ले कार्ड हाडूंक मेळना रुलींग पार्टीचे सगळे आमदारां कडेन प्ले कार्ड आशिल्ली कशी आशिल्ली जितलेंच न्ही ते आमकां जे हें येता बिजनेसाचें ते छापून आयिल्लें दाजी सावकार ऑनरेबल MLA मुर्मुगांव टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू मूव सगळे जी स्क्रिप्ट आहा पळय ती स्क्रिप्ट बरी तयार केल्ली आनी CMाचें तियात्र बरें चलता सांगूंक शकता तातूंत सगळे तरेचे एक्टर आहा आनी सगळे सायडींतले एक्टर काल आनीक मायकल लोबोन एक इश्यू रेज केला तो म्हणजे मायकल लोबोन सांगला ताजेर म्हाका दिसता मायकल लोबोचे मायकल लोबो काल उलयलो ऑडिशन तो पयलीं आशिल्लो आनीक सत्य परिस्थिती आहा की हो सरकार ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्नमेंट हो सगळे एजंट ब्रोकर आनी हेच सरकार चलयता आनी मंत्री ब्रोकर जातात आनी तांचे ब्रोकर आहा आनी ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणजे आहा पळय तें म्हणल्यार हप्ते दिवप हें सिद्ध जाल्लें